Today, mag-unboxing po tayo. Please take video daw ay. Kaya, take video. No return. Yung brown. Ganon. Ba't black? You need to I'm taking a shower. Ayoko sirain yung plastic. Ay, ang ganda. Ay, Anger, stop. ang cute. Ano lang to? For only... Magkano to? Yung price. For only 90 pesos. Kasi lang. Okay, next. This one. Oh yeah, why did you tear my finger? What's your favorite? Laki ng plastic. Finger? Okay. Sakit ang kamay ko. Mahina na ang kamay ko. Kaya I need a mirror. Just a little bit. Mag-play ka lang doon. Ayun. Taran! Yung USB. Matry nga ito. USB siya, guys. 147 only. Nasira ko na lahat. Yun pala. Ganito. Sayang naman. Ayan siya, guys. Oh. Wow. Type C. Type C siya. Napupuno na kasi yung ano ko. Oh, pwede siyang ganito. Napupuno na kasi yung cellphone ko, yung ano ko dyan yung mga videos. Hindi ko ma-delete yung mga pictures, videos na labanda. Okay, next. Ay, ang cute naman. Ay. For only 59 pesos only. Ay. Oh.
I'm Joy. Oh, again. Joy. Where is my foot? Joy. Number ito, wala ako lipstick ko. Ma-try natin. Joy! See you! Oh, ang ganda. Hey! Walang natural. Wait, I'm here! Walang natural lang siya. Hmm. Parang natural lang. Gusto ko to. I'm screaming. Hmm. I want to play anymore. Okay? Parang natural lang. Play broken then? Hmm. Join. Moisturizer. Moisturizer daw to eh. Pink Lash Lasting Glossy Lip Gloss. Lip gloss lang pa. Lipstick. Brown lipstick. Give me. Ika. Parang natural lang talaga siya. Hmm. I smell so good. Ganda. Gusto ko to. Bye-bye. Bye.